રાજકોટમાં હીટવેવની આગાહીને પગલે મનપા તંત્ર એક્શન મોડમાં આવ્યું છે। આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા રજિસ્ટર્ડ 1.5 લાખ મોબાઈલ નંબર પર મેસેજ મોકલીને લોકોને સાવચેત કરવામાં આવ્યા છે। શહેરીજનોને હીટવેવથી બચાવવા માટે બીઆરટીએસ બસ સ્ટેન્ડ પર કુલર અને ઓઆરએસના પાણીના જગ મુકાશે। આ ઉપરાંત હોટસ્પોટ પર ઓઆરએસ વાન પણ મૂકવામાં આવશે। રાજકોટમાં આજે મહત્તમ 43 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાઈ શકે છે અને આગામી દિવસોમાં ગરમી વધવાની પૂરી શક્યતા છે। इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा जे छे ए तापमानना पारानी आगाही करवामां आवी छे। अनुसंधाने जोवा जईए तो फोरकास्ट मुजब आजे उपरांत आगामी 4 दिवस छे ए तापमाननो पारो महत्तम जे छे 44 डिग्री सुधी पहोंचवानी जे छे शक्यता नोंधायेली छे। एमां पण वात करीए तो खास करीने राजकोट महानगरना शहरी विस्तारमां तापमाननो पारो आपणने फील्स लाइक टेम्परेचर जे छे 44 થી 45 डिग्री जेवुं रहे एवी आगामी 4 दिवस सुधी शक्यता छे नोंधायेली छे। तो अनुसंधाने लोकोने खास जे अपील है ने शुं ध्यान राखवुं ए बाबते हूँ माहितगार करवा मांगु छूं। जोवा जईए तो बनी शके तो बपोરના पीक अवर्स दरमियान एटले के सूर्यनो सीधो ताप ज्यारे तमारा उपर पड़तो होय त्यारे बहार जवानुं टाळવું જોઈએ। जो ना छूटकोटे बहार जवानुं थाय तो बनी शके तो टोपी, चश्मा, गोगल्स, रूमाल वगैरेनो उपयोग करीने ज बहार जवुं જોઈએ। घरनी बहार निकळता पहेला तमारा शरीरनी अंदर पाणीनी मात्रा अने सोल्टनी मात्रानुं छे खास ध्यान राखवुं જોઈએ, जेनाथी तमे हीट रिलेटेड इलनेसथी बची शको।